O Bate-Papo na Saúde está em Curitiba, na 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde. Eu sou de Aracaju, Sergipe. Je suis du Bénin, África do Oeste. Minas Gerais, UFMG. I'm from Australia, but I work in Thailand. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou de Fortaleza. Luiz Paulo, Brasília. Nesse bloco, o bate-papo é com Lígia de Salazar, que é professora da Universidade de Valle, da Colômbia. Bem-vinda. Hablaremos um pouquinho de espanhol, falaremos um pouquinho de português e assim vamos todos nos compreendendo. En principio es muy precioso tener la oportunidad de hablar con alguien de Colombia y también de la realidad de la América Latina cuando se habla de promoción y equidad. Acá en Brasil nosotros tenemos el SUS, Sistema Único de Salud, que es una directriz muy fuerte cuando hace pensar toda la asistencia y la promoción de salud. ¿Cómo es en Colombia y en otros países de la América Latina? ¿Hay sistemas fuertes también? ¿Cómo se da la promoción? Ya. En Colombia y en varios países de América Latina los sistemas de salud están en este momento en transformación. En el caso de Colombia, nosotros tenemos un plan decenal de salud que incorpora todos estos principios de equidad, justicia social y derechos humanos e incorpora también por primera vez todas las actividades y todas las reformas, al menos en papel, al menos en teoría, todas las reformas que deben realizarse para poder llevar a cabo eso. Apenas inicia. Y diría yo que tenemos una gran brecha porque nuestro sistema de salud ha estado orientado en las últimas décadas por políticas neoliberales que favorecen bastante a lo que es la privatización de la salud en lugar y un achicamiento del Estado en términos de prestación de servicios. En términos de promoción de la salud y de la equidad, diría que esto trasciende el sector salud y debe de plasmarse más en los planes de desarrollo nacionales y territoriales. Y debe trascender una política de gobierno para pasar a ser una política de Estado, de tal forma que si hay un cambio de gobierno podamos continuar con esto. En eso se está. Diría que lo que pasa en Colombia pues es también representación de lo que pasa en toda América Latina, en el sentido de que muchas veces estos principios chocan, van en contravía lo que es los sistemas de salud y los sistemas de protección social. En ese sentido, yo diría que es un proceso de cambio a largo plazo y que muchas veces nos olvidamos que es un proceso e invertimos en cuestiones a cortoplacistas y de actividades que no necesariamente dan respuesta a todo lo que queremos, sobre todo en términos de reducir las inequidades sociales y las inequidades en salud. Cuando hablamos de equidad de salud, promoción de salud, estamos hablando de toda la gente y también de una comprensión de las cosas que se van a causar un poco de enfermedad o salud. ¿Cómo crees que eso en las poblaciones, la comprensión de la gente sobre sus propias condiciones de salud? Yo diría que ellos tienen claro. Nosotros hicimos recientemente un estudio en donde se mostraba que la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, pero resulta de que los sistemas de información, los sistemas de control dentro del sistema de salud
básicamente habla de coberturas, de acceso a servicios y muy poco sobre cambios, esas transformaciones sociales. Entonces, si no hablamos de eso, casi que estamos desconociendo que eso es muy importante, que no es solo, es muy importante la prestación de servicios, pero no es solo eso. En ese sentido, yo diría que lo que nos ha faltado a nosotros es precisamente explorar qué pasa en terreno, qué piensa la gente, qué piensa el público, cómo las colectividades ven su salud, cómo ven más allá de lo que es la prestación de servicios para visualizar aquello que tiene que ver con el desarrollo en términos de tener una vida saludable, tener una vida de calidad. Yo diría que somos nosotros quienes impulsamos a que solo se vea en una sola vía y no toda la riqueza que se tiene si nosotros conversáramos más y escucháramos más con la gente. Es de este conocimiento que deben venir las directrices, ¿no? de las políticas, de los planes. Exactamente. Nosotros en Colombia estamos trabajando en unas municipalidades en donde con los mismos instrumentos que nosotros utilizamos, sistemas de información, sistemas de vigilancia, es decir, los instrumentos formales y sobre todo los sistemas de vigilancia, pero incorporando a sistemas de vigilancia comunitarios, es decir, y convirtiendo la evaluación en un instrumento, es un instrumento técnico, pero también político, es decir, tiene un propósito que es político y es la transformación social, la transformación de estos aspectos que están relacionados con las inequidades. En ese sentido, y entre otras, usar los sistemas de vigilancia como empoderadores y la evaluación, que empoderen a la gente, que esa información sirva no solo para dar datos externos, para buscar fuentes de financiación o para publicar, sino para endógenos, para la gente que vive allí y poder pues construir un proceso de capacidad, fortalecer la capacidad de este público y de las instituciones locales para poder enfrentar o hacer frente a todas estas demandas que exigen lo que son estrategias que tienen que ver con inequidades sociales. Porque cuando hablamos de conocimiento, ya estamos hablando también de prácticas, de cosas que las comunidades saben hacer y hay que empoderar eso también, ¿verdad? Tenemos nosotros mucho que aprender de las comunidades, tenemos mucho que aprender. Y diría que nos ha faltado el ser flexibles, porque siempre vamos a las comunidades en un papel de yo soy el que sé, yo soy el que conozco y usted es el que tiene que hacer. Si nosotros escuchamos un poco más, creo que ganaríamos mucho. Algo muy importante es mecanismos para recoger esas historias. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con los sistemas de información y con metodologías de monitoreo y evaluación para convertir la evaluación en un instrumento político es documentar no solo esas historias, esas narraciones, no solo en el papel, sino con fotografías. ¿Y videos también? Entonces, videos y mostrar la realidad, es decir, ¿por qué está pasando esto? Hay mucha gente que quizás no lee, pero sabe muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, cuando comparamos lo que está pasando en un periodo, en un año a otro, o miramos una tendencia, decimos, ¿por qué esto ha pasado? Porque es eso es una caja negra. Vemos datos por ejemplo, del 2015 y los volvemos a ver en el 2016, cambiaron, pero no sabemos por qué. Entonces, eso es lo que ese por qué, ellos nos dan mucha información que estamos retomando. Y también estamos hablando así del autoconocimiento de los países, de sus pueblos, para que lo que es dicho, que aquilo que
é dito de fora, que é colocado como necessidade a sermos aqui, também passe por esse cambio. Esto es bueno para los otros, pero para nosotros hay que transformar cosas. Sí, creo que ese punto es muy importante, porque en el caso de promoción de la salud, casi que nosotros tenemos unos lineamientos que son eurocéntricos y nosotros no pensamos nuestra realidad. Los principios no son negociables, pero los cómo, los cambios que tenemos que hacer, nuestras propias agendas, que responde a un análisis histórico de nuestra realidad, de nuestros problemas, pero también de nuestras fortalezas. Y yo diría que en eso hay un diálogo que en buena parte es unidireccional. Nosotros no permeamos las agendas internacionales, no, nosotros recibimos pero damos poco. ¿Por qué? Porque yo diría que hay un desbalance de relaciones de poder en todos los niveles, tanto a nivel local, cuando decimos de las comunidades, ellos pueden saber muchas cosas, pero no abrimos espacios de participación. Y lo mismo a nivel internacional. Aquí estamos todos, pero no todos hacemos parte de las decisiones que se toman. Entonces, para encerrar, hay una palabra que estuvo ahora en el panel, que es la utopía. ¿Cómo se piensa utópicamente, pero pensando que el utópico se puede realizar también? Por supuesto, y yo diría que lo utópico puede ser optimista, pero un optimista bien informado, que es lo que le llaman un pesimista. En ese sentido, dicen que un pesimista es un optimista bien informado, pero en ese sentido yo creo que nosotros debemos de poner los pies en la tierra, hacer un análisis de cómo esto se traduce a esta realidad y, como decía ahora, pues construir nuestra propia agenda basado en eso. Y también teniendo en cuenta limitantes, como es el caso de las estructuras que nosotros tenemos, que no necesariamente responden a esas demandas que necesitamos o a esos cambios que necesitamos para poder operar esto. Por tanto, es también una cosa siempre política, de la relación entre el poder público y la gente todo el tiempo. Exactamente, como también la relación entre el sector privado y el sector público. Entonces, digamos que es cómo tenemos un lenguaje común, aunque tengamos divergencias, podemos tener un propósito común al cual nos integremos desde nuestra propia identidad. No es el sector privado siempre va a pensar de una forma, pero no es necesariamente que cambie esa forma de pensar, pero que sí se integre alrededor de un propósito común. Y creo que ahora encerrar esta palabra identidad se pone como la principal, porque cuando Para hablamos mí, de sí, todo lo que hablamos aquí. De todo, porque la identidad latinoamericana, y mañana tenemos precisamente una reunión sobre eso, de ver desde nuestra perspectiva latinoamericana, desde nuestra realidad, desde el análisis histórico de lo que ha pasado, cómo esto influencia en forma directa lo que está pasando en términos de promoción de la salud y la reducción de inequidades. ¿Has oído hablar de qué se pasa ahorita mismo en Brasil y su política? ¿Qué piensas de eso? Pienso que duele mucho porque no es un problema de los brasileros solamente, es un problema latinoamericano. Y el mensaje que se está mandando y el que se quiere mandar sin tener mucho conocimiento de qué pasa adentro es miren que la izquierda está mostrando señas de que no funciona, de que es ineficiente, de que es corrupta, etcétera, etcétera. Y diría que ese mensaje precisamente es lo que se utilizó cuando se privatizaron los servicios de salud. El sector público es ineficiente, no funciona, entonces hay que tener mucho cuidado con esto y por eso digo, no es solamente un problema de Brasil.
y espero que lo resuelvan como debe ser. Y siempre con la garantización de los derechos que tenemos. Así es, así es. Ligia, muchas gracias por estar conosco aquí. A ti. Promoção da saúde é você desenvolver condições de desenvolvimento, tanto social como físico, espiritual. I enjoyed being here, listening to a lot of people talking about innovative strategies for health promotion. I enjoyed it. Uma rede de setores, né, que precisa estar integrados. É o acesso a uma saúde de qualidade para todas as pessoas. Is wellness, is spirituality, health promotion is life. O bate-papo nesse bloco é com Patrícia Ribeiro, que é coordenadora do Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde, da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca da Fiocruz. Seja bem-vinda, Patrícia. Para começar, determinantes sociais. Como é que a gente pode entender o que são os determinantes sociais da saúde? Determinantes sociais da saúde são situações da vida social e política que afetam a saúde das populações ou dos indivíduos, né? Se for pensar isso de uma forma bastante abrangente. Então, nós temos várias formas de nos aproximar a esses determinantes. Já na origem da saúde pública, essa aproximação se fez no âmbito da medicina urbana, da medicina social, que procurou, que começou a pensar as intervenções do Estado sobre as coletividades. Numa mesa agora de manhã, vocês falaram sobre utopias e realidades, pensando no contexto da América Latina, né? Como é que a gente pode pensar as utopias dessa área, nesse espaço tão importante, para depois a gente ver, botar o pé na realidade? Então, eu acho até que a gente deveria começar ao contrário, começar a falar das realidades, porque são as realidades que hoje nós vivemos em relação a esse tema, são realidades positivas e negativas, mas decorrentes, no Brasil principalmente, de todo um processo de construção dessa abordagem ao processo saúde e doença, considerando essas outras determinações que não exclusivamente as biológicas, né? E essa abordagem no Brasil, ela conseguiu consolidar tanto um campo de produção científica, que teve muitas publicações lá pelos anos 80, como ela se articulou aos movimentos sociais e acabou estruturando um movimento político que foi muito bem sucedido no texto constitucional. Aí você está falando também da criação do Sistema Único de Saúde, né? Então, o que acontece? Essa abordagem ao processo saúde e doença, supondo um conceito ampliado de saúde, foi incorporada à Constituição e então nós temos no próprio texto constitucional, um artigo que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado, mas que vai ser garantido mediante políticas econômicas, sociais, não só as políticas de saúde. E como decorrência disso, isso supõe uma expectativa de interlocução com outros setores, né? Então, a implementação do SUS vem tentando observar essas orientações que construíram também toda a fundamentação para os princípios de universalidade, integralidade e equidade. Porque no momento que a gente fala de determinantes sociais, não tem como a gente achar que a área da saúde vai dar conta disso tudo, né? Porque justamente é disso que está se falando, que precisa que essas outras áreas estejam atentas para saber como elas já impactam positivo ou negativamente a saúde, né? Exatamente, mas além disso agora, mais recentemente, vem se trabalhando uma abordagem no âmbito da Organização Mundial de Saúde, que se chama Saúde em Todas as Políticas, que é justamente investir em enfatizar nas práticas governamentais essa interação com outros setores. Mas é importante também, e isso está incluído dentro dessa abordagem, que a gente pense em como a saúde também contribui para os outros setores para que a gente alcance a equidade social. Então, é uma leitura que precisa ter dois lados, né? De como os outros setores contribuem para a saúde
e de como a saúde contribui para os outros setores de maneira a reduzir desigualdades sociais. Porque é muito difícil você falar em qualquer resposta a problemas de saúde hoje, em geral, que não exijam ações de vários setores. Como é que a gente pode pensar isso quando a gente em termos até de comparação, para a gente entender como o Brasil está situado na América Latina, né? A gente tem um sistema único de saúde que faz toda a diferença, né? A gente tem que lembrar sempre que, independente do fato de ele estar em construção, as garantias, os direitos adquiridos, eles são fundamentais para que a gente tenha uma relação com os determinantes sociais mais positiva, né? Sim, porque o Sistema Único de Saúde foi uma grande vitória da sociedade brasileira, e isso nos distingue de muitos países latino-americanos, porque nós conseguimos estabelecer um sistema universal numa conjuntura em que a tendência internacional era completamente diferente. Desde cara, no início dos anos 90, né? Porque era um momento em que a agenda neoliberal, né, que tem uma perspectiva liberalizante da sociedade, ela tendia a pensar um papel reduzido do Estado. A intenção era, quer dizer, essa agenda propõe que o Estado não deve ser um Estado ampliado, ele deve restringir sua atuação. Então nós fizemos o movimento inverso, nós expandimos o direito e nós universalizamos esse direito e ainda é um direito que supõe a integralidade do cuidado. E é muito importante falar sobre isso, reforçar isso o tempo inteiro, até porque a gente corre riscos de retrocessos, né? E o impacto desses retrocessos na saúde pública, na saúde coletiva, podem ser impressionantes. O que eu acho muito importante? Que a sociedade assuma a saúde como um valor universal. O próprio projeto do Sistema Único de Saúde, associado a uma proposta de reforma setorial que teve bases sociais muito amplas, teve sustentação justamente por causa disso, porque a sociedade, naquele momento, assumiu como um valor que a saúde era um direito universal, tanto que nós conseguimos colocar isso na Constituição Federal. Então é preciso que a sociedade se mobilize para assegurar, em momentos de risco de retrocesso, para assegurar esse bem, né, que realmente modificou, com todos os problemas que o Sistema Único de Saúde tem, modificou muito o acesso da população a serviços que antes só não acessavam. Então é muito importante a gente ficar atento para que não haja nenhum retorno das conquistas que foram feitas até o momento, né? E agora então é hora de falar de utopia? Das utopias? As utopias? Pois é, então como reconstruir as utopias nesse cenário, né? Eu acho que para a gente conseguir pensar o que queremos para o nosso futuro, né? Que impacto social, que mudanças sociais nós queremos atingir a partir da nossa ação setorial, é preciso que a gente consiga compreender esse cenário atual da formulação e implementação das políticas públicas, que é um cenário participativo, mas que exige de nós a compreensão de todas as mudanças que ocorreram no Estado, na própria sociedade, nos governos, na gestão pública, na administração pública, para conseguir entender, afinal de contas, quais são os atores que estão disputando que projetos para o futuro. Ficou tudo muito mais complexo, a gente percebe só por esse exemplo, né? Hoje nós temos, por conta da globalização e da disseminação ultraveloz de informações e de agendas, nós temos os governos nacionais, os governos locais, tendo que lidar com uma pluralidade de proposições para análise e implementação distintas, né, que vêm de vários órgãos diferenciados. Então, e eles incidem sobre o território essas proposições das diferentes escalas globais, regionais, nacionais e locais, incidem sobre o território e encontram realidades já diferenciadas também por essa história de descentralização recente. Então, para a gente conseguir pensar que mudanças são necessárias, é preciso a gente
parar um pouco e compreender quais são as tramas, né? E quais são as dinâmicas específicas de cada lugar e, a partir daí, conseguir compreender como as iniquidades estão sendo produzidas e reproduzidas nesse novo cenário de interdependência, de superconexão internacional e nacional. E aí, a partir disso, a gente conseguir identificar bem, né, onde estão os grandes dilemas e as grandes clivagens políticas em relação à condução do futuro da ação setorial. E para isso, mais do que nunca, saúde e todos os outros setores pesquisando e trabalhando juntos, né? Sempre juntos. É essa a ideia, a gente conseguir investir agora no que eu tenho brincado de falar, não é saúde em todas as políticas, é saúde com todas as políticas. E a gente trabalhar isso a partir de como os setores e os problemas interagem nas cidades, por exemplo. Colocar o foco nas cidades me parece um bom começo, porque as dinâmicas territoriais das diferentes escalas estão se dando, elas incidem sobre as cidades. Então você vai ver tanto aspectos nocivos da globalização produzindo resultados nas dinâmicas urbanas, como você vai ver também toda a resistência. Então, se a gente consegue olhar para o território, né, a partir dessa complexidade, identificar nessa dinâmica de imposições, resistências, acordos, convergências, divergências, e a gente conseguir identificar onde está aquela produção de injustiça que precisa ser superada, então a gente vai encontrar saídas provavelmente mais efetivas. Né? Perfeito. Então, muito obrigado, Patrícia, pela presença. Obrigada a você, Renato. Hoje.